बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उर्दू की टीचर मिस सदफ दोबारा आपके सामने आ गई और आज है सबक नंबर 6, यानी एक नई आवाज़ के साथ, नई तस्वीर के साथ, कुछ ऐसी वोकैबुलरी के साथ जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आइए सबक शुरू करते हैं। टीचर्स उस प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं जिनको ये मालूम है कि आज के हमारे जो हासिलात तालुम है इसमें प्यारे बच्चों हम कौन कौन सी स्किल डेवलप करते हैं। दो स्किल्स इसमें और है जिन पे आपने खास तवज्जो देनी है डियर टीचर्स। एक तो ये कि बच्चे अपनी किताब को दुरुस्त तरीके से पढ़ सके, पकड़ सके, उसका ख्याल भी रख सके, और जो सादा हिदायत मैं दे रही हूँ या आपको टीचर्स दे रही हैं वो उनको पे सुन के आप खुद से अमल कर सके। यानी अगर टीचर कह रही है चलो बच्चों अपनी किताबें खोलो, तो बच्चों अपनी किताबें खोलो। अगर टीचर कह रही है किताबें बंद करके अपने बस्ते में रखो, तो अपनी किताबें बंद करके बस्ते में रखो। ये आपके अपने करने वाले काम है, ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ हम जारी रखेंगे और अपनी अच्छी अच्छी आदत को जल्दी से डेवलप कर लेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि आज का आपकी किताब में ये सफ़ा है या नहीं है। ज़रा जल्दी से गौर कीजिए। जी हाँ, आपकी किताब में ये सफ़े का हिस्सा है और इसमें जो तस्वीर बनी हुई है वो बड़ी रंग बिरंगी हैं और इनके बारे में आज आपने मुझे एक छोटी सी स्टोरी भी बना के सुनानी है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ तस्वीर देख के उनके नाम बताएंगे। तो स्क्रीन पर देख के बताइए कि ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये क्या सर्कल हुआ है। ये है टखना। टखना, शुरू की आवाज़ पे गौर कीजिए, टखना। जी हाँ, आपका टखना है, जरा टच कीजिए, जरा झुक के टच कीजिए अपने पैर पे। जी हाँ, आपके पास अल्लाह ने 2 पाँव दिए हैं, दोनों के साथ छोटी छोटी सी जो उभरी हुई हड्डी है इसको कहते हैं टखना। टखना, शाबाश। अगली तस्वीर देखिए, ये एक सब्जी है। वैसे तो साइंटिफिकली ये एक फल है लेकिन हम इसको बतौर सब्जी इस्तेमाल करते हैं और इसका नाम है टमाटर। लाल लाल टमाटर, जी हाँ टमाटर। शुरू की आवाज को गौर कीजिए, टमाटर। और अब है तस्वीर ट्रक की। ये वही ट्रक है जो बाहर आपको सड़कों पे आता जाता नजर आता है, जिसमें कभी सब्जियां जा रही हैं, कभी फल जा रहे हैं, कभी जानवर जा रहे हैं। तो ये है जी जनाब एक ट्रक, और ट्रक की इब्तिदाई आवाज भी है ट। तो एक दफा दोबारा दोहराए मेरे साथ, टखना, टमाटर और ट से ट्रक। तो टीचर्स अभी आपने ये वोकैबुलरी एज यूजुअल बच्चों की डेवलप करवानी है और तलफ़ुज़ जो है इनका वाज़े करवाना है ट का। इस उम्र में अक्सर बच्चे त और ट को मिक्स करते हैं क्योंकि उनके भी स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। तो आपने उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना, बस 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करवानी है। आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ वो त और ट में जो है वो आवाज़ में फ़र्क आने लग जाएगा, लेकिन देखने में उनको पहचान जो है वो फ़ौरन आंखों से उनको हो जानी चाहिए कि ये त है और ये ट है। आई थिंक कि आपको ये मेरा मैसेज क्लियर हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर ले और बच्चों की वोकैबुलरी को तस्वीर की मदद से या रियल ऑब्जेक्ट की मदद से जो है डिस्कस कीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में आप टीचर के साथ डिस्कस कर रहे थे, मुझे अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से एक ही फ्लैश कार्ड मिला ट का, और उस पे बनी हुई है टमाटर की तस्वीर। जी हाँ, टमाटर की तस्वीर, और इसकी शुरू की आवाज़ है ट। तो आइए देखते हैं जो हम आवाज़ सीख रहे हैं उसकी शक्ल कैसी है। जी हाँ, उसकी शक्ल है जैसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, यानी उसकी जो बुनियादी शक्ल है वो नीचे से बे जैसी है, लेकिन ऊपर इसके जो चीज़ फ़र्क करती है इसकी आवाज़ को, वो है इसके ऊपर दिया गया छोटा सा ये तोय। टीचर्स इसको टेक्निकली तोया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको हम आम ज़बान में या आम फहम ज़बान में इसको तोय कहते हैं। और अक्सर छोटे बच्चे चूँकि अभी हरूफ तहजी तोय से वाकिफ़ नहीं है, तो इसको टोपी के तौर पे भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि ये इसके ऊपर, इसके सर पे एक टोपी है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे कन्वीनियंट लगे। रिमेंबर, ये छोटे से बच्चे हैं, इनको हमने कंफर्टेबली और इजीली जो ये समझ सकें, डाइजेस्ट कर सकें, वो इनको सिखाना है। तो ट की लिखाई के लिए आपने जो मश्क करनी है, आपने सैंड बॉक्स के ऊपर या आपने बोर्ड के ऊपर मार्कर की मदद से ट हरूफ तहजी को लिखना है। तो इस ट को जरा लिखने की मश्क करवाएं टीचर्स। मीडियम आपके पास होगा, प्ले डो, सैंड बॉक्स या बोर्ड मार्कर या चौक, जो भी मीडियम आपके पास है, ट की इनको लिखाई करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी पहचान है
وہ ان کو جو ہے آپ نے کروانی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹارگٹ اور ٹاسک ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آج کے حروف تہجی کا تعارف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔ تو حروف تہجی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پیارے بچوں ٹے، آواز ٹ، مکمل شکل، اور اس کے بعد مختصر یا ابتدائی شکل جیسے کہ ٹماٹر میں دی گئی ہے۔ ٹیچرز یاد رکھیے ٹ کی جو وکیبلری ہے یا جتنے بھی حروف تہجی ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں پہلی سہمائی میں، اس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حروف تہجی کی جو اپنی آواز ہے اسی سے بچوں سے تعلق نہ، جیسے اگر ٹوپی اگر آپ ان کو بتائیں گے یا ٹیلا بتائیں گے تو وہ آواز میں فرق ہے، کیونکہ زبر زیر پیش سے حروف تہجی کی آواز بدل جاتی ہے، یا ان کے ساتھ اگر کوئی رکن بن جائے یعنی ٹا، ٹو، ٹی یا ٹے بن جائے تو بھی آواز بدل جاتی ہے، تو اس سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ انگلش میں ٹری ہے، اسی طرح اردو میں ٹخنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جو وکیبلری آپ کو کتاب میں دی گئی ہے اسی سے ملتی جلتی، اس آواز سے ملتی جلتی وکیبلری میں آپ بچوں کا ضرور اضافہ کریں گے۔ پلیز کوشش کریں کہ اس آواز کے ساتھ جو ہے دوسری آوازوں کا مکس بچے نہ کریں۔ اگر بچے کچھ بتا رہے ہیں ایسا تو ان کو روک کے کریکٹ کیجئے تاکہ بچے جو ہے آواز کی صحیح پہچان کر سکے۔ سو پلیز پاز دا ویڈیو۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی ٹیچر کے ساتھ ٹ کی مکمل شکل اور ابتدائی شکل دیکھی ہوگی، پہچان کی ہوگی، تو ذرا مجھے دیکھ کے بتائیے کہ یہ ابھی آپ کو میرے فلیش کارڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ ٹ کی مکمل شکل ہے یا ابتدائی شکل ہے؟ یہ ہے ٹ کی ابتدائی شکل۔ شاباش، اور اب بتائیں کیا نظر آیا؟ یہ ہے ٹ کی مکمل شکل، حروف تہجی ٹے، اس کی مکمل شکل اور ابتدائی شکل۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتاب میں جو تصاویر دی ہیں کیا ان میں ٹے کی ابتدائی شکل چھپی ہوئی ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ یہ ہے ٹخنا، پہچان اس کی وہ چھوٹا سا تویا، ٹرک اور ٹماٹر۔ تو ٹ کی مکمل شکل اور ٹ کی ابتدائی شکل یہ دونوں آپ کے پاس کتاب میں موجود۔ تو ٹیچرز بچوں کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ ان کو رائٹنگ کی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں، جس میں یہ دیکھ لیں جیسے یہ بچہ وائٹ بورڈ کے اوپر ٹ لکھنے کی مشق کر رہا ہے۔ تو بچوں کی یہ جو لکھائی کی مشق ہے اس سے ان کو ایزی رہتا ہے، جس سے کہ وہ جو پکچر امیج ہے آواز کا اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کرتے ہیں۔ تو لکھائی کے لیے ان کو پلے گراؤنڈ لے جائیں یا مٹیریل دے دیں، آپ کو جو ہے جو فیسیلیٹیٹ رکھتا ہے، لیکن لکھائی بچوں آپ نے بار بار کرنی ہے، کیونکہ جب آپ ورک شیٹ کریں گے تو آپ کو اچھا سا اس کے اوپر لکھنا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، ورک شیٹ مکمل کر کے اس آواز کی ضرور سکول لے کے آئیں، اور پھر ٹیچر جب چیک کر لیں تو گھر لے کے جائیں، اپنے پیرنٹس کو بھی دکھائیں کہ سکول میں روزانہ آپ کتنی مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور آج آپ نے آواز سیکھی ہے، اب آپ اس کو اگر اخبار میں کہیں پہ لکھا ہوا دیکھیں گے یا کہیں بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھیں گے تو جلدی سے بتا دیں گے کہ یہ کون سی آواز ہے اور اس کی خاص کیا پہچان ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔